Maraming salamat. Shout out. Daming taga Davao na nagsuporta kay PRD. Kasi daw may banta na papasukin daw yung bahay ni PRD. Kaya daming nagbabantay. Napay pa libre na burger o soft drink. Nay Good morning, Jason. donate. Buwagan, shout out sa ma'am. Isa sa mga supporter ni PRD. Sopas at ito. Yes po. Kaso wala. Kunti na lang po mga boss. Daming tao. We are not Filipino for nothing. Paring tayo. Shout out. Yan po ang bahay ni PRD. Malapit lang. Nakaingon jud ko ato may subph ako kani gasunod-sunod jud tapos iyahan jud nga video. Kon kani ko sa mall. Kon kay ma'am kay kon si Alvin mo na siya na kon si Alvin. Kani kon si Alvin. Nakoy permission ni sir. Dili pud ko patakaw. Dili pud ko tingnan siya. Kay kan siya. Sige. Yung lahat Grabe. Ito po yung bahay ni PRD. Paglabas yung, mo bigla, no? Tayo magulat, mene mo, hangtod mo, balik ka. Dili. Wala. Grabe yung mga supporter ni PRD. So wala na gidre karon. Nagpost ata siya kung sino-sino ang mga darating, but I cannot tell you as of the moment kung kinsa gid sila mo abot kay basin mainlan tag fake news, but you know, coming from that, we should be expecting, mura ko maingon, we should be expecting people arriving, no, na mo search sa balay ni tatay. Nada mo search sa bahay ni PRD. We were also told, na brief naman po me earlier, na as much as possible kung maabtan pa nako siya, maabtan pa namo sila din karon na mo abot kung di mapulihan sa mga mo abot karon, and it was just try to stay calm. Pangutano na mo, i-check man daw nila attorney, nila kapitan, ang mga legal documents is a basis sa search. And if we can ask for individuals nga parihan namo nga mag-go live, no, to accompany para Dami i-ensure pong vlogger na nakantay pag may pumunta na mag-search sa bahay ni PRD. Election is up and coming. I'm pretty much sure kung kinsa man na ang naada na up above, they want a really dirty game. So, hopefully matagaan Ito isa itong supporter ni mga Duterte. Sa ilang buhaton sa search na ilang ginaingon. With the situation right now, ano sa plano niyo sir until when siya matahimik? Hanggat kaya, 24 hours na walay tulog, hanggat makita na ko 24 hours daw sila nga magbantay diri sa balay ni PRD. Moros, Muslims, INC, Christians, Catholics rallying here. It means that, you know, PRRD is a good person. PRRD is a good president. Dahil si PRD is mabuting tao, mabuting leader, kaya maraming mga supporter. Christian man, Catholic, Muslim, o ANC, nakasuporta ni PRD. Since kagabi ipakadre sa inyo, 5:30, yes. Okay, so na-observe ninyo na ba yung actually, yes, we Yung saw na-obserbaran nila, mayroon daw tao nakaikot-ikot. How many, no? But Nakapaligid sa bahay ni PRD. Siguro mabana, no? Mga 2 to 3. I saw flying. 2 to 3 tao po yung nakaaligid-aligid. Karoon ang mga drones, kaya magkukahibawaan na. But yes, we saw nagalupad-lupad din. Wala May nagdo-drone. confirm if it was somebody from the other side or our side. Basta na.